समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आउ एक सुंदर कहानी नहीं मु आपण मानक पाखरे उपस्थित। आजिर कहानीटी होउची जीवन रे आमे काहापू संतुष्ट करिबा। मनीष सारा जीवन जेते त्याग कले भी जेते समर्पण भाव नहीं कि समर्पित हेले भी अन्य पाई तथापि कहीं ना कहीं तुमको भूल बुझे। तेणु सारा जीवन अकुलाण हो किंतु तमे जीवन रे केबे सबु लोक को संतुष्ट कर परिबो नाही। एमिति कि निज परिवार रे बसवास करुथिबा एकाठी रहउथिबा लोक को भी संतुष्ट कर परिबो नाही। सारा आमे देश कौन राज्य कौन गाँ कौन साई पड़िशा कौन निज परिवार रे सबु लोक को भी केबे तुमर कार्य द्वारा जेते त्याग कले भी जेते निजकू तांको पाई समर्पण कले भी से केबे भी तुमको कौनसी मुहूर्त रे दिने ना दिने तुमको भूल बुझे। तेणु सारा जीवन अकुणाल हब सबु लोक को संतुष्ट करिवा पाई। ताकू नहीं आजिर ई सुंदर कहानीटी। दिने जने बुढ़ा तांको पुओ को सांगरे नहीं निज गधटी को हाट को बिकिवा को नेले। गधटी आगे आगे चली थाए। बाप पुओ दुहे चाली चाली गध को अड़े अड़े नेउथांती पछरे। बाटरे जने बाटोई यह देखी कहला, ये कि अजब बुढ़ा लोक म, तुमे बोका ना कौन? गधटा खाली चाली चाली जाउची, छोट छुआटा को चलई चलई नेउछ, ताऊ गध पिठरे बसई नेउन। बुढ़ा ठीक कथा भाभी तार पुओ को गध पिठरे बसई हाट को चलिला। किछि बाट जिबा परे आउ जने लोक पिला को गध उपरे बसिथिबार देखी ताकू कहिला, अलसुआ पिला, बुढ़ा बापटा चाली चाली जाउची, तू आराम रे गध उपरे बसी जाइछु। बुढ़ा यह सुनी पुओ को ओल्हेई देई निजे गध पिठरे बसी हाट को चलिला। पुणी आउ किछि बाट जिबा परे आउ जने पथिक बुढ़ा को आसी जेतेबेले रास्ता रे देखिला बुढ़ा बसीची पुओ चालुची, कि लज्जाकर घटना। हठात कहला, कि लज्जाकर घटना, छोट छुआटा चाली चाली जाउची, तुमे एते स्वार्थपर एका गध उपरे बसी जाउछ। बुढ़ा यह सुनी पिलाटी को टेकी आनी ता पछरे बसई गध को अड़े अड़े चलला। ता माने बाप पुओ दी जण जाक एथर बसिले। आउ जणे लोक यह देखी रास्ता रे जाउचंदी। रास्ता रे विभिन्न प्रकार लोक सबु तांकर भेट होउचंदी। आंको दी जण गध उपरे बसिथिबार देखी आउ जणे लोक तांको पचारला, ए गधटी कौन तुमर नुहे कि? ता न होइथिले ताकू एते ओजन देई दुई जण जाक बसी जाउथांत। बुढ़ा या सुनी कौन कले ठीक हब से किछि चिंता करि पारले नाही। तेणु से तार पघारे गधर दुई गोड़ को अलगा अलगा करी बांधी कांधरे बोहिबा को चेष्टा कले। गधटार गोड़ बांधी देकी जेमिति छुआ को एपट सेपट गोड़ देकी बेक कांधरे बसांदी सेई भली बसेकी चलिला हाटुकू। बाटरे जाउथिबा लोक माने ए प्रकार दृश्य देखी हसिले। कहले, ये कि अजब लोक, गधटा को कांधरे बोहिकी नौची। सबु हसिले। किंतु ए सबु से माने हसिला बेले बुढ़ा जोरे रागीगला। कहीं रागीगला निजको निजे मन को मन प्रश्न कला, गध को आमे अड़े अड़े आनिलु, बाप पुओ चालिकी आइलु, सेथिरे किछि लोक अभियोग कले जे गधटा खाली जाउची आउ ये बाप पुओ चाली चाली जाउचंदी, ओडा केते बोका। पुणी गध पिठीरे पुओ को बसैकी गली जे ताकू भी लोक कहले, छोट छुआटा गधरे बसी ये बुढ़ाटा चाली चाली जाउची, ये केड़े अविवेकी पुओटा। ये पुओ को ओल्हे कि बाप बसिला जे सेठू कहले, ए बुढ़ाटा कि अविवेकी, से पिलाटा चाली चाली जाउची, बुढ़ाटा बसिकी जाउची। सेथिरे भी लोक अभियोग कले बा कंप्लेन कले बा लोक हसिले। पुणी बाप पुओ दी जण जाक घोड़ा पर बसिले जे ताकू भी लोक चाच्छल्य कले जे कौन ना ये
एड़े अविवेकी गोटे गधकू तांको निज गध होइतिले से कौन एमती ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାପ ପୁଅ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଓଜନ ଏ ଗଧ ବୋହିବ, ପଶୁ ଜୀବ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଜୀବନ ନୁହେଁ? ତାକୁ କହିକି ଲୋକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗଧକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାପ ପୁଅ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ବାପ ତାର ଗଧକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଗଲା, ତାକୁ ବି ଲୋକ କହିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲେ ଲୋକ ହସା ହେଲା, ଗଧକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଲା ଲୋକ ହସା ହେଲା, ଗଧ ଉପରେ ବାପ ପୁଅ ବସିଲେ ଲୋକ ହସା ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଜଣେ ପୁଅ ଯଦି ବସିଲା ବାପକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ, ବାପ ଯଦି ବସିଲା ପୁଅକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ? ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା, ରାଗି ଯାଇକି ସିଧା ଗଧକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା, ଫିଟେଇ ଦେଇକି ପଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ହାଟକୁ ନେଉଥିଲା ଯେଉଁ ବିକିବାକୁ, ସେଠୁ ରାଗିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରଖି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ନିଜକୁ ବି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣୁଛ ଯେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛ, ନିଜ ହିସାବରେ ତମେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିକି ତମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏ କଥାକୁ ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତମେ କାନ ଦେବ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ। ଲୋକ କହିବେ, ଭୁଲ କଲେ କହିବେ, ଠିକ୍ କଲେ ବି କହିବେ। କାରଣ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିକି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାରିଲେ। କ'ଣ ନାଥରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଲେ ସେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ତମେ ଯଦି ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କୌଣସି ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉନି, ତେଣୁ ତମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, କାହାର କଥାକୁ ଶୁଣନା, କାହାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସକୁ ଶୁଣନା। ଦେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବେ କୌଣସି କାମରେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ତମ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବେ। ସେମାନେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଗୋଛି ଟାଣୁଥିବେ ପଛରୁ, କିଛି ତମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ଯାଅ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ପୁଣି ସଲାସୁତରା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ତମେ ଏଇଆ କରିବ, ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସକୁ ନ ଡରି ତମେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।